नंबर 1 राज्य रे शीघ्र आसिबो बागचाषी आईन योग्य बागचाषीଙ୍କ समस्या समाधान एवं राज्य रे शीघ्र आसिबो बागचाषी आईन एणिकी बागचाषीଙ୍କୁ न्याय मिलिबो चाषर क्षयक्षति हेले बागचाषीଙ୍କୁ आउ नयात देबाको पड़िबो नाही सेमानଙ୍କୁ उपयुक्त भावे चिन्हट कराजिबा सह सरकारी सुविधा मिली पारिबो सेतिपाई राज्य सरकार बागचाषी चिन्हट करबाकू सचिव स्तरीय कमिटीर पुनर्गठन करिसंती राजस्व और विपर्यय परिचालना विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार 7 जणिया कमिटी गठन करिसंती बागचाषी आईन संक्रांत रे एमाने परामर्श देबे कमिटी रे कृषि विभाग प्रमुख सचिव आईन विभागर प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति जनजाति संख्यालघु उन्नयन विभागर प्रमुख सचिव समयता विभाग सचिव सदस्य थिबा बेले राजस्व और विपर्यय परिचालना विभागर अतिरिक्त सचिव सदस्य आवाहक रहिसंती। नंबर 2 डीए बा महंगा भत्ता 5% को बढ़िबो समस्त सरकारी कर्मचारी खुशी खबर सूचना अनुसार केंद्र सरकार 1.1 कोटी सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 5% को वृद्धि करिवार घोषणा करिवे बोली सुनिबाकू मिलुछि तेबे आगको महाराष्ट्र और हरियाणा रे विधानसभा निर्वाचन अछि सेतिपाई या पूर्वरु निर्वाचन आयोगक अनुमति नेबा जरूरी अटे तेबे समस्त सरकारी कर्मचारी और पेंशन पाउतबा व्यक्ति माननकू अधिक लाभ मिलिबो बोली सूचनायोग्य तेबे सप्तम वेतन हिसाब रे दरमा पाउतबा व्यक्तिंकर 900 टंकारु 12,500 टंका पर्यंत लाभ हेबो। नंबर 3 लुट पाई पिछा कले दीर्घ 34 किलोमीटर हेले भाग्य साथ देलानी पशिगले पुलिस पंजारे लुट पाई दीर्घ 34 किलोमीटर पिछा कले ठिकादार रास्ता रे अटकाई लुटिले 5 जणिया गैंग हेले डकायतों भाग्य साथ देलानी फसल पाटिगला डकायत प्लान पशिगले पुलिस पंचारे दर्शक बंधु ये फिल्म कहानी परी एक अपराध घटना गोटे 5 जणिया गैंग टार्गेट थिले जड़े नामी दामी ठिकादार सबुबेले राति समय राजपथ रे लुट चलाउतिले एई गैंग रविवार दिन टार्गेट करथिला जड़े ठिकादार निज ड्राइवर सह गाँव रे जाउतिले बेले कार रो पिछा करथिले लुटेरा राति दीर्घ 34 किलोमीटर पर्यंत पिछा करी शेष गाड़ी अटकाइबार सफलता होइतिले। नंबर 4 केलाड़ी वार्षिक चुक्ति घोषणा कला बीसीसीआई पेरिले स्टार बैटर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड सोमवार 2024-25 सीजन पाई सीनियर पुरुष दल पाई वार्षिक केंद्रीय चुक्ति घोषणा करिछि गत वर्ष बाद पड़िथिबा शेष यार रे एवं ईशान किशन प्रत्यावर्तन करथिबा बेले रोहित शर्मा एवं विराट कोहली 2024 रे टी20 अंतर्जातीय फर्मुला को अवसर नैतिले मध्य सर्वोच्च श्रेणी ग्रेड A+ रे स्थान बजाय रखिचंती 2024-25 सीजन पाई मोट 34 जन खेलाड़ी को वार्षिक रिटेनशनशिप प्रदान करा जायछि जेउंतिरे 2024 अक्टोबर 1 रु 2025 सेप्टेम्बर 30 पर्यंत खेल अवधि को विचार को निया जायछि। नंबर 5 नवीन निवास ए नेता को आसला डाकरा नवीन निवास को वरिष्ठ नेता को डाकरा देइचंती बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक सोमवार नवीन अध्यक्षतार उक्त बैठक बसिबो एई बैठक रे जोग देबाकू प्रबल प्रकाश दास देवी मिश्र अतुन सब्यसाची नायक को सुप्रीम डाकरा जाइतिला एति सहित प्रताप देव अरुण साहू एवं संजय दासवर्मा मध्य उपस्थित होइचंती बीजेडी राज्य सभापति भावे नवीन पट्टनायक 9 तर लगी शनिवार निर्वाचन होइचंती जड़े मात्र प्रार्थी भावे नवीन ए पद लगी नाममात्र दाखल करथिले नवीन सभापति निर्वाचन एबा परे शंख भवनटारे तांको नेतृत्व रे दलर राज्य परिषद बैठक अनुष्ठित होइतिला हेले 24 वर्षर क्षमतार रहितिबा बीजेडी एबे विरोधी दल को आसिबा परे नवीन टीम रे केउ माने स्थान पाइबे ताहाकु नै चर्चा आरंभ हो जाइछि। नंबर 6 घरे डेलीवरी एवं एलपीजी सिलिंडर सामना को आसिला बड़ कारण देशव्यापी रंधन गैस जोगाण करुवा वितरक माने केंद्र सरकार को कला चेतावनी देइचंती आसंता 3 मास मध्य जदि सेमानंकर प्रमुख दाबी पूरण न हुए तेबे सर्वभारतीय एलपीजी वितरक महासंघ देशव्यापी अंतर्निर्दिष्ट काल पाई धर्मघट करी बोली रविवार दिन घोषणा करिछि एया जगु सारा देश में रंधन गैस जोगाण बाधाप्राप्त होई पारे शनिवार भोपाल रे अनुष्ठित जातीय सम्मेलन समय एई निष्पत्ति निया जाइतिला जेउंतिरे देश सारारू एलपीजी वितरक माने अंशग्रहण करथिले महासंघ सभापति बी.एस. शर्मा सम्मेलन रे जोग देइतिले एस शर्मा कहचंती जे सेमानंकर मुख्य दाबी होउची एलपीजी वितरण रे कमिशन वृद्धि जहाँ वर्तमान परिचालन खर्च सहित सम्मानित नुह।
ନମ୍ବର 7 ମିଶନ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ 2 ନିୟମ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାରି କଲେ ରହିତାଦେଶ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ରାଜନୀତିକରଣ ଓ ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଛାଇକୁ ଲାଗି ଜୋର ଜଟକା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ 2ଟି ନିୟମ ଉପରେ ରିହାତି ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 2 ଥର ଅର୍ଥାତ୍ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉପରେ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଅଂଶୁକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଶାସନ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପୁନର୍ଗଠନ ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସଭାପତିଙ୍କ ହାତକୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ମୁନ୍ନା, ନବୀନ ଦେଲେ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ୱକଫ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଦଳରେ ଉଠିଥିବା ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 9 ମତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ 2025ର ନିୟମିତ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପରେ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି MP ମୁନ୍ନା ଖାଁ ଏପରି କହିଥିଲେ, ଯାହା ନବୀନଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ପକାଇଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାର କହିଲେ 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ନବୀନ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା MP ମୁନ୍ନା ଖାଁ ନବୀନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଖୁସିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ଜମା ନ ଦେଲେ ହେଉନି ଆଡମିସନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ପ୍ରତିବୃତ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଡବଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଚାର ମିଛ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାୟପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରୋଗୀମାନେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ BSKY ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର BSKY ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଗୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦେବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଗୁଆ 50% ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। BSKYରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଏତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବାପା ସହ ବିବାଦ, ପୁଅକୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଡେଙ୍ଗାଲା ଥାନା ସୁଜୋଜନ ପଞ୍ଚାୟତର ରତନପୁର ଗାଁରେ 11 ବର୍ଷର ନାବାଳକର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର 6 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛି। ଡେଲାଙ୍ଗା ଥାନା ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରତନପୁର ଗାଁରେ 11 ବର୍ଷ ନାବାଳକର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ନାବାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର 6 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଉଠାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।